पवित्र कार्तिक पूर्णिमा अवसर में आज ढेंकानाल प्रसिद्ध शैवपीठ देवदेव महादेव कपिलास पीठ में प्रबल भक्त समागम देखा मंदिर प्राय भोर समय आरंभ हो भक्त आगमन भक्त समागम तेज आम निश्चिंत कथा जे पूजक अच्छा आज कौन नीतिकांति केते भक्त आज नीतिकांति कौन कौन सब आज विशेष नीतिकांति कौन कौन हो प्रथम मुझे आशुतोष महापात्र महाप्रभु श्री चंद्रशेखर श्रीअंग लगी सेवायत आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमा अवसर में समस्त श्रद्धालु भक्त मान अगणित भक्त मान मोर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। जदि आज कहि नीतिकांति कथा आज भोर 5:15 पाखापाखि हम मंदिर खोली पूर्व 4:10-15 आम जयमंगल आरती हुई वल्लभ नीति आरंभ हो जाता वल्लभ पूजा सरी 5:30 पाखापाखि 5टा 5:30 पाखापाखि हम दर्शन स्टार्ट हो जाता 8:52 सकाल धूप डका 9:15 9:20 भितर सकाल धूप अनुष्ठित हो सारी जहाँ नीतिकांति आगू रही 11:30 ରୁ 12 भितर भोग मंडप रही सकाल धूप पर गोटे जिनस भूलीगली सकाल धूप पर बाल्यभोग रही बाल्यभोग जहाँकि आज शेष हो कार्तिक मासरे शेष कार्तिक मासटी सारा चले बाल्यभोग आज परिसमाप्ति होती एवं महाप्रभुंर आज रूपा बेश आम लाई कर सेवायत मैंने ऑफिस की विनीत अनुरोध करी सेवायत भक्त मैंने सुरखुरी दर्शन करें मुख्य आम चेष्टा चलैचु आम द्वारा बहुत चेष्टा चली बर्तमान सुधा किसी विशृंखला देखा देनी प्रशासनिक स्तर में हो सेवायत तरफ हो समस्त तरफ सुचारू रूपे चली या पर रही द्वीपर धूप रही 2टा 2:30 भितर संध्या आलती रात्र धूप ये सब रही वर्ष केते भक्त समागम अनुमान करते भक्त बर्तमान सुधा तो आम भावी नी दिन 10टा 11टा भितर एत भिड़ हो जो भाव में आकलन बाहर को पलैला भिड़ जहाँकि आम खबर पाऊँ आम तो ऊपर अच्छे खबर पाऊँ तले बहुत मात्रा भिड़ होती एवं जहाँ लगुच पाखापाखि जदि आम 4टा 5टा जाए जा पाखापाखि 3-4 लाख पाखापाखि लोक हो अर्थात सीधा सड़क कह पाग जेहेतु भल देती लोक मान प्रभु प्रति निहाती पाग तो अनुकूल न रही कि हेनी पाग पूरा संपूर्ण भाव में अनुकूल अच्छी लोक सुआ छुट्टी चली महाप्रभु दर्शन निहाती भाव जदि मुझे देखेबी भक्त मान जो लंबा धाड़ी से कहते राति प्राय 2:30 3टा बेलू ये लंबा लाइन लगी जदि आम कह जहाँ पूजक कहते प्राय 2.5 लाख ରୁ 3 लाख भक्त समागम हमार आज आकलन कराई से अनुसार भक्त आगमन रही सीधा सड़क कथा किसी भक्त सहित जो मैंने आसचंती दर्शन करने को आम सहित कथा कुनी अच्छा नम शिवाय क्या दर्शन करवा कौ ठाकुर क्या दर्शन करिया नम शिवाय महादेव तो निश्चिंत भाव आज जेहेतु पवित्र कार्तिक पूर्णिमा अच्छी एवं भक्तर भिड़ अच्छी प्रशासन तरफ जो लाइन कराई धाड़ी कराई देखुं यहाँ बहुत बढ़िया है सबुठ भल लगे कि कार गुरा बाहर पार्किंग होती गोटे सब सुंदर लगे ना सब वर्ष उपरू छाड़ दिखती भिड़े आम जाए प्रोब्लेम हुए एथर कि भल सुखलित दर्शन हो निहाती भाव कपिलास आज सुजोग मिलूँ आपको आउ किसी समय प्रभु दर्शन पाए केते उत्साहित केते बहुत खुशी अच्छी ठाकुर देखा बहुत लाइन लगे लाइन लगे घंटा लगे बहुत खुशी लगुच निहाती भाव खुशी लगुच देखेबी जहाँ पूरा परिवार सहित समस्ते आसिचंत एकत्रित होइचंती एवं आज प्राय 3 लाख भक्त एकाठी हेबे 3 लाख भक्तंकर समागम हबार जहाँ आकलन कराउची एवं सेही अनुपात रे वर्तमान भक्तंक संख्या बढ़ी बढ़ी चलची निहाती भाव कथा केतेबेले आपण लाइन आसले आमी प्राय 1 घंटा हम लाइन आसलुनी अच्छा आउ किछि समय पर प्रभुंक सहित आपणकर साक्षात हबो मनस्कामना प्रभुंक केते उत्साहित बहुत खुशी अछि आउ केवल कपिलास ना आउ कुआडे कार्यक्रम अछि हां एठी जो पाखरे साई मंदिर अछि सेठी भी बुलिया को जिवो घर को जिवो छोटो छुआ को सांगर नै के आसीछु प्रसाद सेवन कोन प्रसाद सेवन ना करिनु ए पर्यंत सखाळु आसिलुनी दर्शन सारू तापर प्रसाद सेवन कथा चिंता करिवो निहाती आबे मु देखेबी आपन को ये होची कपिलास मंदिर रो दृश्य एवं एठी गोटिए लाइन ने समस्त जाउछंती एवं लाइन ने जाई कि प्रभु को दर्शन करिवे एवं प्राय जहाँ आकलन करते आम सहित नना अच्छा सीधा सड़क कथा ना कौन कहे आज केते भक्त एकाठी हे आज भक्त 20-22 पर अनुमान वर्ष सी आस कपिलास सी आस वर्ष यहाँ जाम हम ये बर्तमान सकाल 6:15
ଠାକୁର ଉଠିଲେ ଭଲ ହେଲା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ସରିଯାଇଛି ଭଣ୍ଡ ଭୋଗ ହେବ। ଭଣ୍ଡ ଭୋଗ ପରେ ଆମର ନୀତି ନିୟମ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ବର୍ଷିଆ ମାସ ଭୋଗଟା ସବୁ ଚାଲିବ। ନିହାତି ଭାବେ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଚାଲିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ପରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏ ହେଉଛି ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଅବଶ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମାସର ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର କାମନା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ କହୁଥିଲେ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଇନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କଥା ହେବା। କେତେବେଳୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲମ୍ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାଡ଼ି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଧାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ କପିଳାସ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ରହିଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇନି କପିଳାସରେ କାରଣ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ଶେଷ ନୀତି କେତେବେଳେ ଆଜି ଅଛି? ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ରାତି 9ଟା। ରାତି 9ଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତଥାପି ଆକଳନ କେତେ ଦର୍ଶକ ନେବେ? ପ୍ରବଳ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଆକଳନ ଏବଂ ସେଇ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସୋଗରପସି। ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳୁ ଠିଆ ହେଲେ ଲାଇନ୍ରେ? घंटा है ठिया ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? बहुत खुशी କାଲି ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଧାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଧାଡିରେ ଆସିଲେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ठीक भल भल लगुची। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାପରେ ଧବଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କପିଳାସ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣ କପିଳାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? बहुत खुशी आज्ञा बहुत खुशी। ଏବଂ ଆଜି ନିହାତି ଭାବେ ପଚାରିବା ଆଜିଠୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ବାଲିଯାତ୍ରାର କଟକ ଫୁଲ ବୋବାଲ କରୁଛି ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛୁ ତେଣୁ ୟା ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏ ଦିଟାକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆମର ତ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଫେମସ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କିଭଳି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବେ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ କପିଳାସରେ ଦର୍ଶନ କରିଯିବେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୂଜକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ପୀଠର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହୁ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।